ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ҳамешагии ютуб канали мо Насим Теҷе. дӯстон, навор кардем навори хонаҳои фурӯши зиёда аз 10 та эълон баъри шумо дар канали Насим Теҷе. барои реклама кардани хонаҳоятон дӯстони азиз дар WhatsApp 911 32 44 44 роҳӣ кунед. суратҳоро ки видеоша мақсад ки агар имконият боша мохоҳон аз наздик рафта камера карда бо сатҳи олӣ хадохоҳ дар ютуб, тикток, инстаграм, телеграм ҳаракат мекунем. дӯстон, фурӯхта медиҳем. навор карди навори ҷолиб. нархи навори имрӯза аз 65 000 сомонӣ оғоз мешавад. нархи навори беҳтарин 3 дар хона 15 сотик замин бо нархи 65 000 сомонӣ ҳастай. лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал шудагӣ ҳастем бо номи Насим Теҷе. аввалин шуда дар ин канал, яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинаҳо, хонаҳо бохабар мешавед. силкаи телеграм канал дар таги комментария закрибид шудааст. ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. мақсад ки наворҳорам дар канал мепартоем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, инак мо навора шуруъ мекунем аз хонаҳои ноҳияи Данғара Срочна бо нархи 65 000 сомонӣ. дӯстон, марҳамат. роста ин сиёмкаш камтарак хиратар омада, яъне ки хона барои зиндагӣ кардан гуфтага дӯстон тайёр ҳастай. дар ноҳияи Данғара қарор дорад, дар деҳаи Офтоб рӯя гуфтага дӯстони азиз, дорои 3 дар хона, масоҳати умумии заминаш 15 сотиқро ташкил медиҳад. нарх 65 000 сомонӣ. боз гуфтага камтар савдо муомила дӯстон мешавад. нафароне ки аз ноҳияи Данғара хонаи назди ҳавлигӣ бо нархи арзон мехостен, ина дӯстони азиз беҳтарин вариант дар ноҳияи Данғара бо нархи 65 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои 559 14 79 79 WhatsApp ва дастӣ кор мекунад. муроҷиат кунед, дар тамос боред ва маълумоти пурра ва аниқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстон, 260 000 сомонии хонаи назди ҳавликтон ёфтем аз ноҳияи Хӯросон. ассалому алайкум дӯстон, барои реклама кардани хонаҳоятон дар WhatsApp ҳатман дар тамос боред. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастед дар ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Ҳилолӣ, 6-ум насоз, дорои 5 дар хона, масоҳати заминаш 8 сотиқ замин, яъне ки ташкил медиҳад. дар масъалаи обу свет мушкилӣ нестай. ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидавӣ. нархи хона 260 000 сомонӣ. нафароне ки аз территорияи Хӯросон дӯстон хонаи заминӣ мехостед, марҳамат, 5 хонага 260 000 сомонӣ дар рақамҳои 915 83 83 90 қади занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи Ортабоз, дорои 2 дар хона, 3 сотиқ замин дорад. хонаҳо гуфтага дӯстон, хонаҳо 5 ба 4 мебошад размери хонаҳо ва кат ҳам дошта будааст. як кухни дорад, размераш 2.5 ба 4 мебошад. як ҳаммом, размераш 2 ба 2. ҳоҷатхона ҳам дорад. обу свет мушкилӣ нестай. хона дар саршавии Ортабоз, якум кӯча, сари роҳ. ҳуҷҷатҳош ҳамаш ҳастанд бекамолӣ. 3 сотиқ замин дорад. нархи хона 340 000 сомонӣ. камтар боз гуфтага савдо мешавад. дар рақамҳои рӯи экрано метавонед марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Лагман гуфтагай. хонаи заминӣ назди ҳавлигӣ дорои 3 дар хона, масоҳати умумии заминаш 6 сотиқ замин мебошад, яъне ки хонаҳо дӯстон подвал ҳам дошта будааст.
خانه در جای بهترین در شهر کلوب گرد و اطرافش محکم دروازه چسبوندگی مرحمت در اون خانه را مقصد که تماشا کنید که چقدر ремонт کردگی برای زندگی کردن تیار گفتگی 6 سوتیق زمین دارد. نرخ خانه 370,000 сомонӣ. خریداری انیق باشی گفتگی که باز کمترک سودا می شود. نفرانی که کنکرینی از شهر کلوب خانه خر باشد 370,000 сомонӣ. شهر کلوب محله لگمن خب 3 در خانه گفتیم 6 سوتیق زمین در رقم 903 03 09 54 قدم مراجعت کنید. معلومات پورا و انیق‌ترشون از خودشان پرسان شوید. دوستان عزیز خواهش میکنم در کانال نسیم دیجی پادپیسه هستید. همه روزه از نرخ نوای ماشین خانه های ارزان و ماشین ارزان باخبر شوید. افرادی که خانه های فروشی داشته باشید در واتساپ راه کنید. خدا خواهد ما حرکت میکنیم در نوار آینده دوستان خانه های شما رکلام کرده فروخته میدیم. دستگیری شما پیشروی ماست. دوستان عزیز خانه فروشی نزدیک حوالگی تون یافتیم از شهر وحدت نزدیکی مکتب رقم 2 گفتگی. یعنی که دوستان انا جماعت و دهش راستی گپ قید کردگی نبود. نفرون که از همون تریتوری وحدت خانه خر باشد نگاه کنین گرد و اطرافش محکم 4 در خانه دارد 2 سوتیق زمین دارد. در مسئله آب سوی مشکلی نیست. گاراژ دارد دروازه چسبانده گرد و اطرافش محکم. نرخ خانه را 470,000 сомониш میگه. خریداری انیق باشه گفتگی خانه را بیا از نزدیک ببین سودا معامله میشه. در نزدیک خانه رقم 037 50 97 97 خط زنگ میزنید. معلومات انیق ترشون از خودشان پرسان شوید. دوستان عزیز دیگر اعلان ما خانه فروشی است در ناحیه وسع در کوچه امیر شویف گفتگی شیرینر مرحمت نگاه کنید که مقصد خانه چخل ремонт های خوب و زمانوی کردگی 4 در خانه خب 3 سوتیق زمین دارد. دروازه هم چسبوندگی گرد و اطرافش محکم. دوستان عزیز خانه نو ремонт کردگی برای فروختن برای زندگی تیار شیرینر در ناحیه وسع گفتیم در کوچه امیرشوی آبسفید مشکلی نیست. 4 در خانه 3 سوتیق زمین کухне بانیا آشخانه همه شرایطش برای زندگی کردن تیار است. 450,000 сомонӣ. خریدار انیق باشی باز سودا میشه در نزد همین خانه. در رقم روی اکران میتونید زنگ بزنید. دوستان عزیز از ناحیه یوان 220,000 сомон را خانه نزدیک حوالیگی تون یافتیم. در ناحیه یوان قرار دارد در دهه آفتاب رویه. خب در خانه 4 سوتیق زمین دارد. نرخ 220,000 сомонӣ. نگاه کنین در درونی خانه را مقصد چقدر ремонт کردگان. از بیرونش یک شکتور میگین از سفیدش میگین خانه با مقصد که برای زندگی تیار میشود. گرد و اطرافش محکم نبوده است. دوستان عزیز 220 در رقم روی اکران زنگ بزنید. 554 51 033 قدم مرحمت در تماس باشید. خانه فروشی هسته دوستان مرحمت بهترین وریانت در بهترین جا با نرخ بهترین نرخ در شهر حصار در قرار دارد. پایانی بالنیسه ساحلی. خب گرد و اطرافش محکم بوده است. زمین حولیچه مایده دارد. 3 در خانه و گفتگی که مقصد همگی حجم زمینش باشد 3 سوتیق زمین را تشکیل میدهد که نرخ خانه 329,000 сомониш میگه. دیدستین دوستان مقصد که چقدر خانه ها کلان 6 متر هم افیرم. در رقم های روی اکران 907 59 59 46 قدر زنگ بزنید. از نام یوتیوبی ما نسیم تیجه حتما سلام رسانید.
дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район яъне ки деҳаи Зайнаб Обуда хонаи фурӯштан ёфтем дӯстони азиз. Хоб дар хона бо девори лӯҳӣ мақсад астай. Коробка дар хона 3 сотиқ замин, нарх 145,000 сомонӣ. Дар рақамҳои 935 62 62 01 занг бизанед. охирон эълон дар навори имрӯза нафароне ки дӯстони азиз аз ноҳияи Фархор хона хар бошед, марҳамат, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор гуфтем дар деҳаи Камуна. Дар хона дорад 7 сотиқ замин дорад. Нархи хона 350,000 сомониш мегӯяд. Дарахтҳои мевадиҳандаам дорад. Гирду атрофаш маҳкам 7 сотиқ замин дар хона. Дар рақамҳои 983 28 28 қад метавонед муроҷиат кунед. Навори имзаи дӯстон баранҷам ҳастед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошад. Худованд нигаҳбон бошад. Дастгири шумо пешравии мост.